বাদর মাছের কাছে ফুটে আর ছিনা ফুল রে, বাদর মাছের কাছে ফুটে আর ছিনা ফুল রে, আইলো রে করমা পরকার শুনে বাঁচিব রে। হ্যালো, আমি जाने कल्ले कल्ले शहर के मैं थाने दिलों एक रशिया की मुहा पर बंडा ने दिलों चुके कदे भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। মোটামুটি সবই পারি, শুধু নিজের এলাকা দিয়ে সানগ্লাসটাই পরে যেতে পারি না।